11. This members Bonnie Cortez, 11 versus 29 jump ball. Kuha agad ng 43 ang bola. Pasok, 2 points para ka number 43. Pasa sa ilalim. Bumalik na naman. Super karay. 3 seconds violation. Ginto. Pass to number 43. 43. Pass to 34. 10 seconds. Stepping on the line. Last touch. White ball. 8 seconds. Pass ayaw. Number 9. Wala. Rebound. Kuha pa rin na number 9. Nagkasundalan. Si number 8, pasa sa ilalim, layup yan para ka number 26. Pasa ka number 34, Axel, sumalaksak, pasa sa ilalim, number 8, Medina, tapo na sa baw para kay Medina, last touch. Alonso, hindi luwa. Tabola. Ito na, ang master ng pinabisyan. Hindi luwa rin. Walang pumasok sa dalawang tira. Rebound ng number 9. Ginto, sumalaksak si Ginto. Labas ang bola. Paspel kay Tabola. Ito na Tabola. Lumia pass. Yes sir. 2 points para kay Tabola. Medina. Pasahan. Pasa sa number 7. Ball natin. On the board. Bola. Rebound Tadeo. Kuha ni Super Cry. Super Cry. Damong. Ball na trigger. Wala pa rin. Rebound ng 43. Acero. Oh, that's Tadeo. Personal foul, Tadeo. First team foul. Ginto, sa ilalim ipinasa. Dumukot, wala pa rin. Kuha na number 9. Pass to Ginto. Ginto, sumalaksak. Pasa pa sa talikod, Medinas pumilit. May sabit. Sino ang foul? Pushing foul. Number 13. Pamaong. First personal foul, second team foul. Sa unang bentira ni Medina, may foul. Bula lang po, wag ang ulo. Number 43. Luzo. Pamaong. Pass to Talio. Talio at Super Karay, dumukot. Pasok yan para ka Super Karay. Favorite ng pwisto. Number 7. Pass na kay 43. Ipinilit on the board. Wala. Rebound. There's a whistle. Number 09. Buduta. Double foul. Pamaong and 09. Double foul. Ball position. Ball position. Bisman. Tadeo. Nagtatawid ng bola ang Tadeo.
Suminyas pa yan. Pasa sa ring. Kuha ng pinabisya. May sumabit sa ere. May foul. Ginto. Foul. Tabada para sa libre pagubuslo. Sablay ang unang tira. Ikalawang libreng tira para kay Tabuada. And niluwa. Rebound by Medina. Medina. Tuloy-tuloy na si Medina. Pinasa kay 43. 43. Wala. Rebound Pamaong. Pass to Tabuada. Tabuada sa pass break. Tinukot sa kaliwa. Uwi. Niluwa ang mula. Rebound na Iluso. Iluso po. Pamaong sa gilid. Wala pa rin. Rebound ng 43. Last touch ang 43. Last touch the ball. Pamaong Topper Karay. Nakuha ng kalaban number 9. Pass break to Ginto. Ginto. Wala pa rin. Rebound Medina. Pass to number 9. Last touch ulit ang number 43. Back to back ang last touch. Back to Tabuada. Tabuada. Oh, there's a foul. Pushing foul. Hands up. Second personal foul. Number 34. Warning for penalty na po tayo. Pamaong. Foul na naman. Number 9. Blocking foul. Penalty. Dalawang libreng pagubuslo. Budota, second personal foul. Pamaong sa unang libreng tira. Sa butulan tumama. Ikalawang libreng tira. Pamaong on the line. Second free throw. Wala pa rin. Bawal Budota. Pass to Ginto. Ginto. 1 versus 2. Pinili Ginto. Nakawala ang bola. Foul. Bakit? Pamaong. Third personal foul. Tatlo ka na sa unang quarter pa lang. 2 minutes and 14 seconds remaining time for the first quarter. 6. Pinantayan pa yun. Arceo pass to 34. Silalim. Wala. Rebound. Kuha ni Super Karay. Super Karay. Super Karay. Pasa sa gilid. Nakakama ang bola. Ginto. Ang galing manloko to. Lumayap. Kinapos ang bola. 43. Wala pa rin. Kuha na Alonso. Alot to Tabuada. Tabuada. Medina, pinapatay ng dalawa, nakalusot sa dipinsa. Pastor Ramano, takot ng kalaban. Ganda ng pasa nun. Tadio to Tabuada. Tadio again. Wala, nagpasahan, walang pawasok ng pasa. Medina, cross the margin. Yes, wala. Ganda sana nun. Inbound Alonso. Alonso to Super Karay. Super Karay nagtatawid ng bola. Bismin versus Barry Cortez. Pasa na nun. Nakuha pa ng kalaban. Ito na po si Ginto. Ginto tuloy-tuloy. Wala. Super Karay na rebound. Pass break to Tabuada. Tabuada. 3 versus 3. Pasa sa Pamaong. Pasa sa Alonso. Alonso umikot. Wala. Rebound. Nakuha naman 9. Budota para number 3 Arceo. Wala. Super Karay rebound. Pasta sa kalaban. There's a foul. Alonso.
personal foul. A penalty. Dalawang libre pagbubuslo para kay number 7. Sablayan mo ng tira. Dalawang libre pagbubuslo. Pumasok. 1 point score. Bordota. Na-break ng score. Pumasok na sa 3. 8-3. Favor of Bisman. Wag gigil. 3 points lang para sa first quarter. White ball position. Inage. Rando. Pasto Vidal pasa sa ilalim. Number 8, Mercado Sobalpan. Lasyon pa-dribble. Pasa sa big man. Pasa sa ilalim. Ando na number 6. Tumira. Wala. Rebound na number 28. Ang lakas nun. Traveling violation. Ang number 28. Corpus. Alipo. Yung pinababantayan si number 6. 9 6 5 4. Nakuha ng pass break sa kalaban. Nakuha ni Vidal. Pasok Quacho to Bayrate. Pasa sa ilalim. Pasa number 6. Run number 3. Lapas. Kuha ni Alipo. Pass to Lasyon. Sumabit ang number 57. First personal foul. First team foul for the second quarter. Dalawang libreng pagbubuslo para kay Nasyon. O ng libreng tira, boto ang tinamaan. Huling libreng pagbubuslo para kay Nasyon. Pumasok, 1 points para kay Nasyon. 9-3, 6 points advance for the second quarter. Favor of Bisman. Randa. Pasa sa ilalim number 8. Number 8, Mercado. Super ball. The back. And Cosma. Eight to 57. Wala. Ito na kay Nasyon. Rebound number 6. There's a traveling violation. Nasyon for 3. Wala. Mayroon tayong missing ref. 57. Second personal foul na ang number 57. Alipo to Corpus. Nasyon. Sumalaksak si Nasyon. Pasa kay Corpus ilalim. Nakawala. Aligana. Pass to Cosma. Tumira sa labas. Wala. Rebound. Corpus. Nakawala. Gulong-gulong. Pumasok ang patira ni Corpus. Mercado
Nabiling ang mga tama dyan. Dumikit sa kita. Alipo. Alipo. Tuloy-tuloy sa Alipo. Tumira sa bird. Yes! On board for Alipo. 2 points. Pass break. Mercado. Mercado versus Nacion. Nalusutan ng depensa. 2 points para kay Mercado. Corpus sa ilalim. Corpus versus Bedal. Pumilit. Lampas. Rebound. Tintin. Tintin. Nakuha niya rin po ang pass break. Last touch. Number 8, nagbababa ng bola. Rada. Anda, naghanap ng mapapasa. Pasa sa ilalim ng 38. Nasundot ni Corpus. Last touch ang Bismen. 10 second shot clocks. 10 second shot clocks. 35, favor of Bismen. 9, 8 second shot clocks. Pasaranda, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Good ball. Mercado. Lepas terima Corpus ko ani Alipo. 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 Pasto Algana. There's a visa. Number 8. Mercado. 13 pound. Atelio. Tugosma wala. Oh, there's a whistle. Technical. Technical. Tusok ang tiyan. Intentional. Number 57. Intentional. Technical violation. Labas sa art players. Kozma. Sa libreng tira, technical free shot. Pumasok. Ang gandang tira naman. Porte. 45. Favor of Bismen. 3 minutes and 15 seconds. Nasundot ng 28. But last touch. Aligana ng Corpus. Rebound. Corpus pa rin. Oh, there's a whistle. Nakalabas ang bola. Corpus. Mercado. Ito na si Mercado. Mercado. Tuloy-tuloy. Sumalaksak. Pasa sa ilalim. Tintin. Dumupot. Bola. Nagkakasunod ng bola. Kuha ni Corpus. To Atelio. Atelio versus Randa. Naigpit na pinabantayan. Pasa kay Cosma. Cosma kay Nacion. Nacion for 3. Wala. Rebound Corpus. Ang lakas na lukson. Corpus. May sumabit si Bayrante. Inaan sa laki. Bayrante 20. Penalty. Corpus sa libreng pagbubuslo. Unang tira. Wala sablay ang unang tira para kay Corpus. Ikalawang libreng tira. Wala pa rin. Rebound by Bayrante. Pass break. Pass break to 57. Ito na po. 57 to Mercado. Capos. Rebound Nacion to Atelio. Atelio. Naigpit na binabantayan. Oh, there's a foul. Patay ang lamok. 57. Penalty. 4% foul. Warning for graduation. Quanchon. Atelio sa unang tira. Boto. Sablay. Ikalawang libreng tira para kay Atelio. Ikalawang libreng pagbubuslo.
Wala pa rin. Vidal ang rebound. Vidal to Randa. Randa. Sumalak si Randa sa ilalim. Rebound kay Kurpot. Naku ang tawa na. Usahaw na lang. Atenyo. Aligana. Yes! 2 points kay Aligana. Paso Mercado. Ito na. Pasa na sa ilalim ang Randa. Nakawala ang bola. Last touch. Quiet ball position. 17 and shut up. 10 Oz Vidal. 7 10 seconds. 9 8 7. Pumasok pa. 5 seconds. 4 3 2 1. End of the ball game. $18-5 favor of Pismin. Gandang depensa. 5 lang ang puntos ng kalaban. Shout out to Balong, Pak Anime. Bismin ball, Bismin. Bola po ng Bismin. Back to the ball game. Bismin ball. Official score 18-5.
Para sa ilalim. Pumasok agad ang dukot nun. Habasa. Huwag mong magkumpiyansa dyan. Arceo. Ginto. Back to Arceo. Arceo on the baseline. Iniluwa. Reba pa rin na Arceo. Nagkasundutan. Aluso. Aluso. Pasa sana sa kalaban. Nakawala lang. Ginto. Para sa labanan si Lalim. Yes! Number 9. Na-break na rin ang kanilang score. 7. 2 points for number 9. Aluso sa Tabuada. Tapo ng sabaw. Last touch the ball. Aluso. Ginto. Nagtatawid ng bola. Pasa doon sa ilalim. Walang kakampi. Si Ripsa na yun. Aluso to Abasa. Basa to number 13. Dribbling the ball. Pass to Tabuada. Tabuada. Back to number 13. There's a foul. Foul. Third personal foul. Aluso for 3. Wala. Sundutan ng bola. Nakuha na number 13. Pass to Aluso. Aluso to Tabuada. Pinamay shot. Buster! Wala. Oh, sayang yun. Nakuha na number 9. Taas tumalon. But last touch. Maong. Hindi na sumabay si Aluso. Aluso. Second personal foul. Dalawang libreng pagbubuslo para kay Medina. Para sa unang tira, wala. Sablay ang unang tira para kay Medina. Ikalawang libreng tira. Medina. Pumasok ang unang huli. 28. Aluso. Sa ilalim. Aligana. Yes! Pumasok pa yun! Medina to Arceo. Arceo, wait! Dribble, pass to Medina. Nasunod si Lalim. Nagkagawan, kwa pa rin ni Medina. Oh, stepping on the line! Umilaw ang linya. Kitang-kitang nirip yun. Tabuada to Aluso. Aluso. Tuloy-tuloy. Para sa sentro, Bumong. To Ligana. Yes, 2 points sa back-to-back. Time out. Time out, Mari Cortez. 22-8. Favor of this man. Back to the ball game. 5 minutes and 15 seconds remaining time for the third quarter. 24-8 favor of Bismen. Arceo. Pumilit sa Arceo. Dumukot sila Medina. Nakawala. Rebound may Corpus. Atenyo to Alapos. Pinag-shot. Paso. Yes! Ang gilid
Tabuada. Ayaw mo kumpiyansa na. Ginto. Oh my God! Tupalpas sa likod! Nakuha ni Medina. Ikot-ikot ang kasundutan. Hindi lang hinabol. 10 seconds. Hindi na wala. Rebound sa ilalim. 7 pinaway shot. Rebound ni Corpus. Atilio. Atilio to Aluzo. Back to Atilio. Atilio pa sa ilalim. Corpus dumukot. Yes! 2 points by Corpus. Pass break. Kuha pa rin ni Aluzo. Aluzo. Pasa sa ilalim. Corpus pasa ka para sa pinaway master. Wala. Rebound. Number 7. 7 para sa ilalim. Pasok para kay Ginto sa ilalim. Aluzo to Atilio. Atilio versus Arceo. Stepping on the line. Same ball position. 15 second shot clock. Pak Abismin. Tabuada. To Aluzo. Tumira si Ale, pasa pala yung kaya pasa, dumukot, wala, rebound pa rin niya pasa. Pumake, pasa doon kay Corpus. Corpus, to Atilio. Back, tumira sa board. 2 points para kay Atilio. 30-10, 20 points ang kalamangan. Arceo. Tumira, rebound para kay Ginto. Points para kay Ginto. Atilio. Aluzo. Para sentro. 10 seconds. Atilio dumukot. Wala. Rebound Medina. Ito na po si Medina. Gigil na gigil na. Tuloy-tuloy si Medina. Pasa kay Arceo. Yes, 2 points. Back to back. 30-14. 2 minutes and 24 seconds remaining time for the third quarter. Aluzo. Ayan na po, back sa lalim. Corpus. Umikot. Back to Aluzo. 10 seconds. Boto. Rebound by Corpus. Pinilit sa board. Wala. Rebound pa rin Corpus. Dinaan sa laki. May sumabit. Oh, there's a foul. Substitution. Aluzo. Guzman. 09. Substitution. Tabuada out. Nacion in. Randa in. And number 9 out. Libre tira para kay Corpus. 1 minute and 40 seconds remaining time and running. Corpus sa libreng tira. Pumasok na. Yes. 1 minute and 30 seconds. Naharangan. Nakuha ni Randa. Randa pasa kay Medina. Medina. Yes. 2 points sa ilalim para kay Medina. Ganda pasa nun. 1 minute and 5 seconds. Atilio. Medina. Kuha ang bola sa ilalim. Gandang steal. Medina. Pass to Arceo. Arceo again. And ball deserved. 2 points for Arceo. 16-31. Atilio to Cosma. Cosma to Nacion. Nacion for 3. Iwala. Rebound by Medina. Medina. Nakuha yung Nacion ang pass break. Oh! Nagkasundutan ulit. Nacion. Ito nakuha ng Randa. Para sa ilalim. Asas sa Medina. Andulas. Randa. Randa for 3. Buto. Rebound by Cosma. Atilio. 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. End of the third quarter. 16-31.
31. Favor of Bisman. Ano? Uwi ka na magay? Pag hiningal ka sa tatlong takbuhan mo, alam na. Barry Cortez, ball position. Quachon, pass to number 8. Number 8, wait. Sumalaksak, Dylan, pass to Quachon. Quachon. Tumasok yun. 2 points today. Tadeo to Super Caray. Pasa ng Tambuana. Rebound. Kuha ni Tambuana.